Tonight, we will present a dulang sayawit. Not just a song, not just a dance, not just a play, but the heartbeat of a mother told through verse and melody. This is the story of an OFW mother, a woman who traded birthdays for boarding passes and bedtime stories for late-night calls. Also, her children could dream without hunger. You won't hear euros counted here. You'll hear letters never sent, tears hidden behind "I'm fine," and the quiet courage it takes to love from 1,000 miles away. Listen closely, because in every line there is sacrifice, and in every silence there's a lesson that home isn't built by remittance. It's built by love that chooses to endure even in absence. Taon 1980, napilitan na nag-abroad ni Erlinda. Gapo, tinasaang ka narigat ang problema na kenti ama nagito'y duwang anak na. Nag-abroad ka pinanunot na tinasaya at amasakbayan da. Upat kendi mga taon nga anak na. Nasaan kang naliday unay apanawan na ida. Kapulos asaan ang may sina kanya na. Aldaw ken rabii agdadalat ka tisidong na. Nagsaang launay lulwa na ti agal arubos aldaw rabii. Aglalo ta surat laan ti adda komunikasyon. Luag surat agbilbilang to ti aldaw aglabas santo makaawat ti subalit da. Agsagsangit to ngamang basbasa oray na lang kakaidaan. Anak ko, agsingsingpet kayo kuma. Tato'y inayo, padasen na timapan itiagayo. Agsapol parati na sa aya at amasakbayan niyo. Tano dito yak laeng. Baka matayak yung panpanunod. Ikastoy ang kasasaan tayo. Nasa at anawan kayo. Ngayon dito yak laeng. Baka matayak timabiit. Kaputi na nagsen a problema ken amayo. Dati laeng isolusyon nga amok. Tada kayo nga anak ko. Ken pisibubukel a pamilya tayo. Kaya't ko ang makalungaw tayo. Teriga, nasagagabayan tayo. When nanang agsingsingpit kami. Last call for passengers. Please proceed urgently to gate. Last
Last call for passengers. Please proceed urgently to gate. Last call for passengers. Please proceed urgently to gate. Siyak lang mati agak brodin laki. Siyak mati padre di pamilya. Your attention please. This is the final call for passengers of Qatar Airways on flight number QR9592 to Doha. Please board the aircraft immediately through gate 8. Thank you. Nabati nga dagitoy anak na ipisido dagiti naganak ken kakagsat na nasayaat ti panakataraken ken panakataripato da. Nagbakasyon ni Erlinda, ngem awan pay la makaanay ang kwartana, tati sweldo na, pinagbaybayad na, tinaisalda adagdaga, balay kang sularda. Ladies and gentlemen, we will be landing in a few minutes. Please check the
that your seatbelts are securely fastened. Anyan arigat nang itibiyag ti abroad. Nuaddaak dito sidunda naragsaka ngam no mapanunot ko apanawak manin ida. Kaslamar ba to'y barukong ko tigiday ken ladingit apanawak manin ida. Anyaket din arigat ti kasasaad ti ina nga OFW. Anak ko, agsingsingpet kayo kuman. Ipas na kiyo ti agadal, tay sungarod ti arapaap ko, nga umadayo amapan at sapol. Di nagsublima nun, nagdagsan barukong na, di na magawidan ti agluwa. Ngumiti, dayta kanito, medyo nalaglagan labasitan tirik nana. Kadita nga makaurnong matbasitan ti sweldo na. Agdada ti kolegyo, dagito'y duwang anak na. Dahito'y inauna, nangala iti nursing, kasi na po Diyos, nakapasa asigida ti board exam na. Dahito'y burida, upat nga tawen, XRM, Hotel and Restaurant Management, tinalpas na. Nagawid nga napan nagpagladwan. Nagsaya at gayam tirik na, ken nagragsak nga makita ti bunga ti sakripisyo na. Ngayon itinikudan dagita balay adu alulwa ken rigat ti naglabas banag adi in pagarok nga malasat ken makalungaw da nga di na.
Agdayaw kay nagyaman kami, o Diyos Ama. Ta tinarabay mo ida. Kadagiti anak, nga gururay, ayakan nyo kumati inayo. Subadan nyo, di sakripisyo, babaen, ti panagadal, anasayaan. Respetarin nyo, ken, ikasuyo ida. Kadagiti met naganak, nga umadayo, amwen nyo kuma, at ipateg ti anak. Saan nga magatadan, iti kwarta. Ikan tayo, tinananay a panawen, hintay bisitaen ida. An OFW's remittance can build a house, but only presence builds a home. Sacrifice feeds the family. Yes, but time freely given is the only one can never earn back. So to every child waiting, cherish the call of your mother who is far away. And to every parent far away from children, know that your worth was never measured in peso, but in the courage to endure distance so others wouldn't have to.